बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौमी भाई एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों, आज हम आपको विज़िट करवा रहे हैं गोरा कब्रिस्तान का, और हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हमें रमज़ान एज़ अ मुस्लिम ये बात सोचनी चाहिए कि अगर गैर मुस्लिम जो लोग हैं वो किस तरीके से अपनी कब्रिस्तान का ख्याल रखते हैं, उसी तरीके से हमें भी चाहिए कि हम भी उसकी लुक आफ्टर करें। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि गोरा कब्रिस्तान में किस तरीके का खूबसूरत अरेंजमेंट किया गया है। ये हम आपको व्यू जो दिखा रहे हैं जी, ये बाहर का है जनाब। इसकी लोकेशन अगर देखी जाए तो ये CMH के नज़दीक मेन चौक में एक तरफ CMH की इमरजेंसी है और दूसरी तरफ डेरी हसनाबाद का इलाका है, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो CMH के साथ हार्ले स्ट्रीट है जी। तो इसमें जनाब स्पेशल एक चौकीदार अंदर रखा हुआ है जो कि लुक आफ्टर कर रहा है, कब्रिस्तान में झाड़ू देना। और उसी तरीके से ये चेयरमैन साहब हैं जनाब, और चेयरमैन का भी यही काम है कि आपने एक कमेटी बना दी, उसके ऊपर एक चेयरमैन मुकर्रर कर दिया ताकि उनकी लुक आफ्टर जो है वो अच्छे से हो सके। और यही सारा कुछ एज अ मुस्लिम हमें भी चाहिए, जबकि रमज़ान मुबारक चल रहा है हमारा, और इसी तरीके से और रमज़ान में और भी ज़्यादा इनकी लुक आफ्टर करनी चाहिए कब्रों की जनाब। लेकिन होता क्या है, एक नज़र अगर इसका कंपैरिजन किया जाए एज अ मुस्लिम, तो गांव में स्पेशली ऐसे होता है कि कब्रिस्तान में कोई लुक आफ्टर होती नहीं है। घोड़े गधे जो हैं वो फिरते रहते हैं, कोई चल रहा है, कोई कब्रों के ऊपर से भाग दौड़ रहा है, और कोई कब्र बैठ जाती है तो कोई कुछ, यानी कि कोई अच्छा इंतज़ाम होता नहीं है। लेकिन अगर शहर में देखा जाए तो वहाँ पे इसी तरीके से अच्छे से कब्रिस्तान का ख्याल रखा जाता है। और अगर गोरा कब्रिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पे जनाब एक तनख्वाहदार तबका, उसमें एक चौकीदार भी रखा गया है। चेयरमैन का ये काम है कि वो उसको तनख्वाह भी देता है और वो लुक आफ्टर जो है वो भी करता है। लोग आते हैं और अपने प्यारों की कब्रों के ऊपर फातिहा ख़ानी करते हैं अपनी अपनी कम्युनिटी के मुताबिक, और इसी तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी को भी ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन ऐसे होता नहीं है। कितना अच्छा जो अरेंजमेंट है वो गोरा कब्रिस्तान का है, आज हम आपको दिखा रहे हैं कि इसमें कितना ख्याल रखा जाता है। तो आइए जनाब, हम आपको दिखाते हैं गोरा कब्रिस्तान का व्यूज़। और ये बाहर का मेन गेट है जनाब। आप यहाँ से अंदर जाएं और उनकी सूरत हाल जो है वो जनाब देखें। ये आम लोगों को जो मतला किया गया है, ये परहेजगार, और इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है जनाब। ये दो कमरे साइड में बनाए गए हैं जहाँ पे ये चौकीदार हमें जो नज़र आ रहा है हम आपको दिखा रहे हैं जनाब। चौकीदार जो है, चूँकि दोपहर का टाइम है तो ये एक बेंच के ऊपर आराम से सोया हुआ है, और ये इसका खूबसूरत व्यू हम आपको दिखा रहे हैं जनाब। ये काफ़ी बड़ा बरामदा है कि इसमें अगर कभी बारिश वगैरह हो जाए तो बारिश में यहाँ पे उसका जनाजा जो है वो इजीली किया जा सकता है। तो इसी तरीके से उन्होंने अपने हिसाब से जनाब, ये आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं जो कि पिलर के ऊपर चस्पा हैं। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो खूबसूरत व्यू जो है आपको नज़र आ रहा है कि ये टफ टाइल लगी हुई है, और इसके साथ साथ
بہت ہی اچھا انتظام یہاں پہ موجود ہے۔ بیچ میں اگر کسی نے گزرنا ہے جانا ہے تو جناب ایزیلی وہاں پہ ٹف ٹائل لگی ہوئی ہے، کوئی مسئلہ مسائل ہے نہیں، آپ ایزیلی قبرستان میں جا سکتے ہیں اور اپنے پیاروں کی قبروں کے اوپر اپنی کمیونٹی کے عین مطابق آپ فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں۔ چوکیدار جو ہے اس ٹائم پہ آرام فرما رہا ہے جناب، اس کے ساتھ ساتھ جو ارینجمنٹ ہے وہ دیکھ کے ہم تو بہت متاثر ہوئے، اور ہم نے یہ بھی سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ جو نیوز ہے یہ شیئر کی جائے، اور دوسروں کی کوئی اچھی بات اگر نظر آئے تو اس کے اوپر خود بھی عمل کرنا چاہیے، اور اگر اس طرح کا اہتمام گورا قبرستان میں کیا گیا ہے تو اس سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ضروری ہے۔ کون بندہ بات کر رہا ہے یہ مت سوچو، لیکن یہ دیکھو کہ کیا بات کر رہا ہے۔ اگر وہ اچھی بات کر رہا ہے تو آپ اس کے کریکٹر کی طرف نہ جائیں، بلکہ یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جناب۔ تو اچھی بات جو بندہ کر رہا ہے تو اس کو چاہیے ہر بندے کو کہ اس کی اچھی بات کا فائدہ اٹھائیں، نہ کہ اس کے کردار کو کرٹیسائز کرتے رہیں۔ تو اس کے ساتھ ہم یہ آپ کو جناب جو ویو دکھا رہے ہیں یہ ہے مین چوک ہے جناب سی ایم ایچ کا، اور ادھر بالکل کارنر کے اوپر یہ گورا قبرستان موجود۔ تو اس کی جو ہم نے آپ کو وزٹ کروائی آپ کو کیسی لگی، اس کے بارے میں ہمیں رہے گا جناب آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ تو جیسے ہی آپ قبرستان میں جاتے ہیں تو ضروری اطلاع جو ہے کہ آپ نے کن کن شرائط کے اوپر عمل کرنا ہے جناب۔ یہ ضروری اطلاع دی گئی ہے کہ اب یہ جو قبرستان یہ فل ہو چکا ہے جناب، یہاں پہ کوئی دفنانے کی اب جگہ موجود نہیں ہے۔ تو یہ ضروری اطلاع جو ہے جناب وہ دی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی اب لک آفٹر کی جو ذمہ داری ہے وہ ایک چوکیدار ہے جناب۔ یہاں پہ پانی جو ہے وافر مقدار میں لگا ہوا ہے، اور یہاں پہ کبوتر آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ان کو دانے شانے لوگ ڈالتے رہتے ہیں، کوئی باجرہ ڈالتا ہے تو کوئی کچھ ڈالتا ہے جناب۔ تو وہ جانور جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو یہ ہے کہ جی پلے رزق نہیں بندے پنچھی تے درویش، نیتاں جنہاں دیاں اچھیاں تے رزق انہاں نوں میش۔ تو یہ جناب ہم آپ کو ایک بہت ہی زبردست ویو دکھا رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس سے کافی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اسپیشلی ہر کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ اسی طریقہ کا ارینجمنٹ کرے۔ یہ ٹف ٹائل لگی ہوئی ہے جناب، اور یہاں سے آپ قبرستان کے کسی بھی حصے کی طرف ایزیلی جا سکتے ہیں۔ زبردست۔ ہمیں رہے گا جناب فیڈ بیک کا انتظار، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ نومی بھائی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ اینڈ بائے بائے۔